आज से वीडियो टे कर दउछि आ हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मो संगर थिला मेहंदी। तो आम ये सब रेडी होलु गीतार मोर तापर आम आसी जाइलु जो तार मेहंदी फंक्शन थिला। तो ये आम आसिक पहुँची गला सब सांग मैंने जन जन सब आसी तो आम तीन जनकर ये सेम ड्रेसेस थिला। तो आम ये फोटो उठे दूसरे आम कथबार्ता होगी ही आनी कि आम सेम पिंधा बोली। तापर ये मो फ्रेंड ये चुटीटा तार सजा दूसरी तापर ये तार किटा वीडियो शूट है मेहंदी तापर आमर ये डांस सब स्टार्ट हो जाता। तो आम केमती कौन सब डांस कलु से आगू देखु आमको तो एक डांस आसेनी। तो बस जी जहाँ जमती टिके जेहेतु सांगर मैरेज तो मेमोरी रखापी तो जमी तो टे सांगपाई तो ये तो कराया पड़ो आउ। तो ये आम मिसिक समस्त डांस कलु तो केमती कौन कलु से आगू देखु आ। Isn't it? Here. Isn't it? Here.
ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଯାଇଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ତ ଆମେ ଏଇଠି ରିଲ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଖାଇବା ନେଇକି ଆସି ଯାଇଥିଲେ, ତ ଏଇଠି ପୁରୀ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୁଭକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି, ତାର ମୋର ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଠି ଖାଉଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ତା ମେହେନ୍ଦି ବି ଅଧା ଥିଲା, ସରି ବି ନଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା ବୋଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ମୋତେ କହିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଠି ଆମେ ମେହେନ୍ଦି କରିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।